Mkale president Athanase Kalala kabon malebongo weto. Weto ao mkale aya kondolo. Taskijila bwa kwanda muna kujibikila dietu ni kutua kijila bwa kumana mwa kuyukila malu jatangila province wakasa oriental ujumuika la mulombodi wacho mwendo wabukalenga kadimpindia uchiti mchijima bishibukola bwa mbiji. Tuji ni makanda kulusoro anzani tuji bimbi. Eyo. Athanase Kalala kabon malebongo chidi muchimo chakumba matuku makumi abiji ni chitema chidi kumutu kwa chima mwendo wabukalenga cha munda mwa Kasai oriental. Ulimo kwa nyukuto ambila mushindu kaifu mujimu mwenda to ni mwabutu jimpindie wewe. Sasa kijila njimu manye ni chijima chakumbanyi matuku makumi abiji ni chitema chijumu cha binu bibiji makumi abiji ni chumwa matuku makumi abiji ni chitema chijumu echi cha binu bibiji makumi abiji ni chibidi nyenju chimujima kumuto kwa chima mwendo wabukalenga cha Kasai oriental nji mwakwamba bwase nji ni jisanka bwalo ko chima mwendo wabukalenga kujijitalala muji mwana mwena Kasai yonsu mumanya mumva nasho muji mwana mwena kongo nasho bajihambele pa jitonga ja kongo bajibalonda shamalu amu Kasai oriental bajiba mwana bimpa bwani jitalala jiji ko lusekalo assemblée wa Kasai oriental jitalala jiji kabiji mu province mujima wa Kasai yeo kichiji mwakwanje kwamba bwachinyi bwalo panga fiki koko nenu ba kamuna kamba nuje bamanyi koko bojumvangana panga chipa ba député ubobonga yapo kama bojumvangana panga chipa assemblée provinciale ni exécutif provincial ni gouvernorat mututumu bikila nashi kuva lelo kwataye malaba walekelaye mu ville kama yi muchimanga cha chambujima kama yitara to nashi munda mu province kaji nzambe mufile lusa ujambulisha ja jonunene bons barba nene ba journaliste bajibika la batanyele bintu mu shindu muimpa bajinga jitala je kala koko mu tanyele bintu d'une manière positive mu bamba gouvernement falansa akole kala batanyele bintu d'une manière négative bana bintu bijanu bibi mais bantu babunyi babasani bintu byakana benji bwani dutunga je tanyi vile wetu ikala bimpa basa babeju ba député njengela muchikonde chi na tatu mukubi wanteji son excellence Kasanda Mulenga tasa gidila badi monje impliqué bikol ni ban notable betu ba mu vile wambujuma na shibaka Kasai oriental bimanyi bina ba maikelezi yetu bana betu babunyi babu baso banjetara jikala mom benza bwani jetala jikala kubala kanyi ngambani tujibim wa assemblée wa mu bimpa betu abi atufishi kujifila nasha gouverneur hujiko kumpinjeo katwena bamba ni pourcentage yani bantu bomakala 14 13 30% 40 60 tujibenza 100% ki chumvu anke bwana bobo mbikala ko assemblée wetu député yonsu malgré regroupement politique yetu na shamutu kaji kabiti mu union sacrée mais toi les jeunes bolelela tujitwanje kupetangana tujitumvangana boba député basonlo population wa Kasai oriental. Ngabla Athanase Kalala kabon malebongo bilambi ba ko assemblée bijibishi muchiji memo ulimo ku dijije nkayeba mu ko hata mafuto abena mu ko assemblée mabandanye eshirumu yokuzokola kabiri bikole menemena et puis bantu basangane ba ko assemblée wambi bwana mu ba député kamu vudi hetana to lelo mugaji hetana to abimonyi mundisungula dia gouvernement province na shimo malumina sombelo tribune nugada no hetana na bushu kadi bilambi ba wewe bijibishi kumutu wa assemblée wa Kasai oriental jumumanyeni bwa assemblée mujima walikuwa assemblée tujiba député ni tujiba administratif le cadre d'administration ni ma personnel dans point ni ba personnel ba administration tujitu ende bim walbo budget bifubi funda tujitu binemekela bijibi ende bilwa muchutu fa kuchutu ni tujitu futa bantu bilonda shela mujima kutabu mikala mafunda ba kufuta kakwena lutatu menemena kunda mwa assemblée wetu kulustekalo aji futoto njimone ni tujitwenda bim kakwena lutatu kakwena kuzokala kwa chintu cha muntu ani kwanza chintu cha muntu me byonsu bijibilwa bijanu koko koko kwikala kuji malu kampanda kulustekalo amafutu kajikimbwa niveau assemblée to kama ni mu niveau muko abwa ima futumikala national etat me haji chintu cha muntu koko muntu jifeta mchintu cha kwena to kachi uchenza bwana assemblée ni gouvernorat mwene kwamba ni
babi puita ni balombo di ba province kanu nu tamba ko etana tonchi ngani musang mushala ka tu fetanga na to bon bilon de shela vision ani moyeneno wa ba animateur bon su babi ba ko moto wa institution yibi njumoyene ko jumalo abun adi bantu na shamonda ma zubu ta tu ma mukabi ma ko fetana to kaji umuna muntu wenza ban fetangan bajan ba fetangan ko jumalo abukoko bomu jamalo amafutu wala ko di mauta fonctionnement de province mi kala fila ko assemblée kai mi kala apeteka ko to nunko umona bani yo be abi bike balutat na shitini pinjeo ndima ni ko di problème wa makota o ko ka fonctionnement tu fetano ko ta ka tin makota fonctionnement mon chundu bike ngara to ka aju ya ko province ko kambe bani makota kana mabwela bon uju umuna basi tujam tu vivre ne mumu sogotene bantu bon sumna bantu bolele amaboela ni kana maboela malo atet kule jangana à l'interne tumuna makumbana bani makutaji maboela afijibu ajikai maboela tetu mostukala bamanya ko kichin tu tamba ko baka bidi dotatu ne andoro wachi ne temperament wa bantu ka bibal bantu tibafuki babashirangana alors que amakumalo afumikala ko kadi dibe dibakusungula bamamba ba député ka baba kuitabato mena kwa meni mwana bako bamani au kim president wanyito waika hakisha bwana kwei rumia kwa mandani bwana babanga dikuitaba mpindie baka bako bile ni president chini mwenza nchini fachi mubana na kudichanya eshu muka baka lombalusa yo ndimu manyene chijinu bwalu munga kwa mijibilo ndeshela kungi kajulwa muntu ni muntu ndi mwana mudumazana adi muntu wamba bwalu njintamba kuteleja bikola bakumva nchiju wamba nchi ni kumanda mulaka biji ukale mushindo wa kumufikisha kujumva tukale njumva ja mushindo mahela kisho cha kumpala muvi na shamumbalunda bimpa kutambukala kuteleja ni kumva fendo chijimu kwa mwikala wamba ukale mushindo wa kumanda muna mumushindo uji mwa kumusangisha fendo toke mujakula tuji tutenir konto wa chijimu kwa kwambila kwanshu kuchumva kwena uji tekamni wewe mumanya byonsudo bariki problem imekala kwa kumusombelo uju mwana muko mumanya muko fit nkwati pesho muntu onera wani mumanya muko fit we uju aprendre kuji we mfana kwa sambe ayeke nchijo wenzo mwabe oto basi kabena bomona bulombo jubwa makoyi anyi bwa makanda to tuji tu kengala bwani tumuna mshuto kwanza muju mwa bonso gestion participative du gérer ja assemblée tout bonso na shaba administratif na shaba député tuju tu pesho lunga ni tego lunga ni mabo mhela balbo assemblée ngwetu bonso nonke chindu cha kumpala kutamba kuteleja ni kwanda muna kabije mubinyi nganda munamu muntu uji muna mujanda munamu jere trouver mombo amudibena farasibe kala bamba ki mushundu ji uji koko nokudi bedi bonso mbita boje fakumuna bwani tukaji tu longolola nabo miji yonse ya assemblée tendo tu kumpala haji kubwalu tuju tumbwangana mwabo wunji chena manyi ba mi chena manyi ba imhanga bon ni no ambene ni bishi mwabo ha ba fanga ba mo kama ne yo president bwalbu mwabo buji bule tu mushindo tu tendo kwa assemblée kijana Bukale president mu bukale ngabo bodi mutambo ku travailler ay mutambo ko enza mujimu ni mamu Janete longa muswamba ufu muikala gouverneur wo heba president wa assemblée bamo ba ku bantu to amana shimbe batamba ku kujebula baba kwa amani uvunanga nanga mu mpaye mamu longa muswamba mina kwa ambani kakesa kavu heta utamba ku heshe we bwana kumwedi nzajito uji ulumbula mushindukai tasegela uji mumuna mwetu munu mukasaye muto amana tu bonso watu bena kasai uji kala mutu baso manebe bayamna waya kondolo kan bijene president wa assemblée njumaine uji mufeshe bintu kuja yeko problema wa munda mwa province wetu uji wa kwenza kwa mujimu mamu gouverneur ai ukajumu uwenza mujimu wenda mumushimu yenda attribution même pas nyenza mujimu ya attribution tuju bantu bamwa tenzera mujimu ambula matajo mwefel muyanya attribution kuji bintu biji biji province nja kufila kwa assemblée mumunyi ngambani bintu bumuji fonctionnement kuju fila makutao nokayena makutani njumu bafesha makuta njumu fila kwa assemblée moto makuta mamanya makuta bijetize andoworo wao mema chene chibalo kampanda bunji nyobani yampesha makuta anyeke na makuta makumpesha wana kutujifenda feta makuta ndo wenza na munjumu wambula mataji mushuno jo ni chene mwa kwambani mwanga ta makuta kene mwa tabal ka kwena kwanju kwekala preuve mena materiel
mkwabo ili makuleja no ande wor wa enquête udu mwenza ko assemblée mais ko ji udu no malo enquête ko ma woji to ko bintu bishan etapa mishishana no bakujaji kan bolo abu kala mo bulele bwanyi mema tena mumayini ko ji mo kutatu to abanyana nenza to kaji mema ngenza lwendo njuma kufila état de besoin bwani njinyo kulwendo bambula mataji lumanya mo budget udu ma kumpesha kaji ko yana mo kuta ande makuta officiel aji mamanya kujumbula mataji aji mamanya kujibije bietu atutufeshangana ni mamu Janet Longo jumuye ditu di mamu Janet Longo benza manshintu ni mukalenga kabe machabiji kumutu kwa province tebamana ditu kujumajumadi chimamwendo abukalenga cha Kasai Oriental shela luapolo lwa lungetu hatoka lungetu luvolwenzeka pinyemu lungetu amatu tubarutsana bwani bari babanda mamu Longo ni muchungulula mpetu yambula mataji kukavupinya manunga nyani kavuma kwanye ko hatuka province to melelu tutakula neu mamlonga kena muchimenga cha mujimai to mohatuka minenu bena assemblée provinciale hayo kala mnika kwena preuve mais enquête ba mene wambani mamoyo muchungu lama gutabu ni franga ya clôture jilo dia mfumo di to ngoma gutavu alwe koku to ni adi ba file kudi sasim moni kudi jichungu la dia franga nubinjila preuve mi ko abu ya mushindu kai ni wafiku ji hatuka mo province mushindu kai tasigidela tu assemblée quand tu es na pouvoir judiciaire to quand tu es na tu badjuto tu ya tu tanyila tu constater tu ndio tu angata rapport we to tu tuma koji hiérarchie ani bajukumutu ke bajibamanya mo kwamba bwani bo pinjeo tu baji tumuna mushindo wako kwa sabani makota bulela mangatanyi kayena mangata même kwa assemblée na sho commission kwa assemblée ke ngaba juto commission ujuja utanyila umona utuma bwani kabaji kakosa kajaji kan bulela muntu bani pinjeo muji bitu bishira shilangana kabaji kali mo kumwela makonga kabaji kali mo kutuma audit kabaji mo kutuma bintu bakubanku bwela en profondeur tu katu hatu jutu katu ena jiba ja kumulumbulu shanyi bwa kwenzi beji uchijano muntu ujuenda kana uchiju jouir présomption d'innocence au bamba parce que kena mu kwa chibwa assemblée kena mu kumwelela mu kandu bwalbwa kena mu tubaji katu ena twanji kujaji ka bwalbu tujiteto bamuna to tubaji ketu tukasi king assemblée kena kwasato kati chansa ka bwani bela enquête wato ka voyo mulwendo nchinga munu wavu musombela enquête bon ndi mvukulwendo bulelela mvumu ya mulwendo lwa mujumu kwa États-Unis natakula bwa kubiva mukanisa kwa États-Unis chimani vumugana tubwanyi eshi mukanisa nyito bana atakula ni bindi jimbi ala pu memvunge bakumanye ni mbwachinyi enquête dulo hatuka anodiba dikafu mama longo ke ujikija bukalenga bwende achivu mu bukalenga nuvunu muchina nye pu mu hatuka we ana absence mwikala kwa États-Unis bwachinyi enquête buvo mwenza d'abord tetu mujikisha padi atuju mujikisha bureau kubibenza enquête donc même tu membre wa enquête to wa équipe wa enquête za ni comité auto ko bantu babu benza mujumu ne ko vo muntu président wa commission wa enquête rapporteur wa assemblée ko fuko ki ujuvu ni boko keshi wa enquête tikondo achi donc njumu vo bane avoka ko États-Unis ngamu ni yeko ni hotola enquête au président wa commission moi tout le monde ko les gens mo hotola heba we vous surprise banga ni même ko yokulwendo ngamu ni rapport amine rapport asombe we mu kala mu vuloga je betu mu plénière wa banga ko yokulwendo vous que ngala ko informer ko badila ba député wa ne bonvu donc étape ka vous moins kato donc fa shadi je betu mu yokulwendo ba mu ni fa ma chort mu kala chile be ngala bani population mu fenda ko ngala ba ko manyane chibuko nchinga barukai président au commission mu hato amana ko voye ko musombela enquête to chumusoma enquête ba chuna shogogo chuna shogogo to enquête uvumu bianzi ba président au commission ni équipe bo mazenda mu balu équipe au président au commission kuva ko kala membre wa bureau mu kala kaji mama Julie kalengo je vice gouverneur tunjeo ni kuva ba expert et puis ni ba député ba bichi ba vubi kala unja ko accompagner ba vubi kala monda ma commission bi kala ba membre kaji kabaini jija kwamba ja vote to Mon président, mon honnêteté, ou du moins, mon président de l'Assemblée, ou président de l'Assemblée, Nimpindio, tu dis, tu dis, tu m'as longue, Annie, Matoua, Bralenga, Boenda, du moins, comme tu as province, je suis du moins jugé.
avumalenganya avuma province ujini magutani kena nawa ndimo manyeni mama vice gouverneur à l'intérim vukoko mwenza mujumu population yonso uri utanyila mu manime makabidi bakumene mujumu mwenza kabishi walo uri niveau ebidato kumana mujumu bitu mana tutu bonso mushundo mwenza mujumu nokudi mushundo akumene mwibiri wa haja enquête mwikala oyi baya kutanyila nokumba akumene ni mujumu mwenza bishi tiba mune bibi kala bienzeka antu bonso bali babumana bijuma kala mu niveau kai mon rapport et vraiment kala mu fila bon ibani no bon ibani mu kujinjile di mienza kujinjile shiju benza we mutani chara mwana ba shiju benza mu programme wa chile jelo kudi mi abe fu basu kwanza mbo mu muji lwa kuyo ku chilamba kudi mi abe idi mwenza kudi mi bintu biji mu inokire mu matulasa to ko secretary wa kakangai ma biro bintu kama tuba muna muni mwenza penda muji mu bilonde shela moyen uvume kalangana nao nuko kuji mwenza ubuni makutanya kabuni makuta njumu mayini mumuyiki yetu ni nenda miki assemblée ni yeye uvule jeune makuta kaye na boela to province kene na makuta to ukavu ambani province kene na makuta udule ja hingenye yi nguve na maweja sivu ambani province ujini makuta anga ngachibukalenga nankala ndo ambila bunyi bwa makuta tudituboje tuditutul kwenza yi exercice amusango no mohel umbubo elambanza ayo njumu mayini mbiaza sha mumuje muza bandundu sa yimwe kala anyi muntu tayina bantu za bandundu muchalo magamana bumeme ho mvuma kututano bumeme ho mvum kandundu ka kamubwela muna kubwela muchalo umuna misami kwa bwane situation yimwe kala mu shindo mukwa balu mu gouverneur à l'intérim ujule je bani bitajika bienako makutaka yenako to kibwalo kai wa assemblée muya ngondu mitokumanda mutegeta yiji province kene mufila moto kwa assemblée to nonko ki chichi ndazime mene amwa ko kuvuma kutoto bon boga bali maka mene moyo mubi boga bo jeba chana mbwela munda wa mtu baguma ini muju moyo mbitume njimbala biju muntu wamba bwane ka kwena makutoto alors ba député ba dine regret wa bon bwane muya kena mufila makuta fonctionnement a mu assemblée atuba député bi kala kabidi ba utiliser habo wa kuma mshilo fonctionner moni muya ni dibanza ya assemblée ani gouvernorat bukalenga ba province waka sabu ni dibanza de assemblée de ngondo monda mutegete eyo kichi chinu motiver ba kwenza commission d'enquête chenza bo règlement de comptes to tuji benza commission d'enquête pas tuji tunvo balume na showe wa milka kadi havuka imo mu vwa mbele makutaji ko jebe tu banko mu bwane makutaka yena kuto to abino jebe vice gouverneur vwa mbele makutaji mu province nungu ne bena ko assemblée tumaye ni makutaka na bwele bishi ujwa makutaka na ko mu niveau kai bwani jiba tumaye bwani makutaka na bwele mu niveau kampanda tujuma kukeba moyen wa kwenza bwasi amana mshindo wa kwata makuta walba tuju ko bwani population amana mshindo wa kujere kichi bwa règlement de compte to boss wa kuma ni makutaka na bwele mu niveau kai niveau wa bitajan niveau wa sasima mare seton sa mi kala bwele dejer ka oro ju bwele makutani ma entité mako abu ajabu ya makutani kichi vuko ko to jomba to kuma ncho nenu ka sana chi bon kichi chikala mo rapport uje mo bala hari zo so parce que la mkalenga président ni mvulija badi mkachi mwa ditulonda bwani tuji tuyukila ni mkalenga président atanaza kalala kabongo malebongo dimikala mlombodi wa chimondo wa bukalenga cha monda mwa province wa Kasai oriental tutokula bwa chidi muchenda kumutu kwa assemblée provinciale ni tokula malu a bulombodi wa province wa Kasai oriental mkalenga président badi banda ba député bwani député yetu ya mu province wa Kasai oriental kaye ni tamba kutangila intérêt wa population to moni diba di mal matonda population kanu nutamba kwa kula mu plénière to badi banu banda ka bidibwani kanu nutamba ku boela mu plénière ya bunyi mena to nanga nanga mudikisha ku chinsansa ku États-Unis ni kanu na banyi ku voter edi ya bunyi mena to me bwa kumbusha gouverneur no diba kompala mujumbusha gouverneur mushindu kayo ujiwanda mun taskijila ndimu mayini chikondo chinji memo ku moto ka assemblée tuji benza ku mujumu wa bunyi tudi boyo mo kala mu fermeture makele mu shala to ale jibuni bwa eji tudi kala benza mito kuyinayi bilonda shela opportunité di mekala gani mushindu juko go eji ka to namu to enze eji bwa kwenza to tutane eji uri makwambulisha population mu chitwakai
uji ngedi ngwachi uji wenza chi balu kuji loi yikaji koko munda mwa meni mikando loi organique na chamu constitution iji mikalo bijo kuji ma edi ani loi tu tuanza mu niveau mu compétence wa province iji mwa kwambulisha province wa ko résoudre ani kwanda muna kuji konga kampanda oto na mtufika muntu amtuenza edi to tukwenza edi to balu edi ikavu koko mimana kwenza mu legislature mushala itu tujinga mwa kumanya bwani application wai uju kwani kena koko bima kala ni bibonde bya edi bumuju musamwe tu benze edi isatu ni edi wa intégration wa budget bya 2022 uju eju tu benza pa malu ma école technique uju edi tu benza ba malu mushindo wakula maba songa ni kuba encadrer tu kala benza edi wa réjouissance ani mushindo ba mwa kusanga habo hajyo mbito bya malaba ani bintu kampande bima kala mwa kusumba munda mwa province wetu ku protéger ba mam alors le juko konuko hatu bomuneni eri ayi ni jambo shiri andamuna kulukongo kampanda ani ku difita kama jimu société kifatu dibens dibringa ngachubukale ngambini muntu yonse uri mumunani kuji uji jishinga ja edi kampanda shomu domaine wenda uji ulo ne edi awu uji tuju tumu endosser ani tumu adopter tumu fila tuju tumu na mshino kumu voter ntumu kangola mema bibi kuji bantu bakaji bala ni edi ana edi ko kabidi ito jikati banji ku voter to yutu tamba kusangana bana ba contribuer hadi muntu mone mu domaine uji bidibi kengala tuenze edi kampanda alonend njinga reitere ndomba mu kabani alone edi bwana tumu na mshino kumu voter amo bakwe résoudre problème tinai munda ma province wetu tujibenza mudimu wa bunyi mu chikonde chi ba député baji bakula malu a province wetu faji malu a kidnapping abantu anyi bashwa bantu mu kwa no biumvu tujiba byakula munda mwa discours yani balomba ministre wa intérieur balomba gouverneur bwana atangira bintu bali kibaji balonda shukuri tukunukujutuku malu a sécurité wa bantu ministre wa intérieur ujin sécurité mu bukoge shubwende gouverneur ujin chakutangile bintu byonso bwana muntu kampanda mba mwasabish muntu kansa umwe ku imashabish bwana amana kushina kwa résoudre problème ayayi ba député bajuko ko baji bakula tuju bumbuka baye ko kincha sabatu bikila ka tututwenda kananga na chana na to jiba tuju basungula ku gouverneur wetu vice gouverneur ba tu bikichi batu biyila ko bane na betu ka tu ma ku benga ma ko to ay ko mo matu ma chinchika batu ju to alukila tu somba fa ko ju bwalu butu tuenza ko ju bane betu ba ko batu tamane bena diaspora baji benza fabu ma lobbying anyi benza mushindu fambel faji to ngetu bwani province wetu ni vile wetu amuna mushindu wa kwakani ba ko bana beto ko sagalo Amerique be lombola ko ji vice premier président wa Sénat baji manetu edi munde kanku ba vuba man ku longolola bwalu bwani tuya kwa Amerique baba mun uvun chawe maire wa ville balu ku lombola chimenga ba vu bamba bwani wa ku yokudi président wa assemblée balu baji o représenter population ne bajin chawe ka bijikudi moyen intérieur surtout moyen décentralisation ba tu baya ni chef de division wa décentralisation maire wa ville président wa assemblée wa Kasai oriental ni premier président wa Sénat mani te di mondela uvumene bomulombo wa chusumbachi na assistant wen alors que mutu baya na ka tu baya mulendo député ka yene mo ta kwenda kubanda kufweka ya tu baya mulendo wa jutunga lendo lwa kwa la province wetu na ville wa Mbujimai donc député iji itamba kusanga bikola nyisanga ni député yetu balba iji ikenga ni population we mumvo muntu mufani ko bakasomba uje muna député wa bakasomba utatamba ni bashika we mumvo muntu mufa ninku kabeka mwanga na shiko ko katanda tuji ni population pa bwi bilonde chez moyen yetu jibikala nayi bilonde chez moyen tu jibikala nayi alors kakwena député uji mulekele la population to kaji nutu lekele la population uli mutu sungul ntu makulekele mshubuka hadi plénière nous nous amika sabachi mbo ko hanga dia ko kulom plénière d'abord ga mule j'ai raison to ka to sur place bon suto et puis kuji moyen kabijinga kwa ni katu ena to feta makuta fonctionnement plénière ay katu ena to yanza chana na to iji ni makuta atuju to yanza nao kuji moyen wa ha plénière makala 1 million de francs 1 million 200 000 mwachi mwali kuji mabeja aja kengela kufuatulula
mubunyi bwa bantu copie ko hesha ba député yon su njaga no copie service campagne di kengala ni kala no copie ko di carburant ga kengala ko ela mu moteur banzembu ikala koko ko di no di bintu campagne bi tukila makuta montam alors peut-être que tu vas faire makuta à fonctionnement alors tu dis bloqué comment on fonctionne quoi ça donc que je tiens des fois il m'a plaigné que on a voulu jeune province que na mutamba ku fila makuta à fonctionnement donc duka iko kama ina mshindo wetu kwenza plaigner mshindo wa kwanza ngwa kusomba makuta aimika na intere wakaje sana balo kwa ngata nasha ningwa se ya kwa samle bayana di bali kabena bwana kabena mafuta makuta kibi mo bintu bio biabi mais tuju ko tu disposer bako ikala kwanza plaigner faji nécessité wa mikala koko webu president wa assemblée kudi mwanantanda mko abo mungele lukongo bani mumpeshe lukongo lwa kukwela ndwani remise reprise ani machine to dimenza kanka cha nguvena Mathias Kabeya ni mamujanete longa muswamba bu president wa assemblée udi muheta kumpunga wa kosha disu mu franga ilibashia mu ngobo ambula matari kudi mamulonga bwalu mbenza muchimo makaba ibako la bwalu apto toi ce qui dit là on voit moi kala kulwendo kadi assemblée vous représenter kodi ba député nani vice-président voko rapporteur voko ni ba moi ba député ba les gens para wa assemblée vice-président vous mon remplacer voko officiellement kena mumuna bunenu bonso vous bien kala bien ça comme remise et reprise to donc officiellement chena mama nchi chara moto parce que tini mpindeo katana banji preta rapport wani vous bien kala bien ça kan bon vous ba bien ça mushindu voko vous mumuna nao vuko kunoko chene chini makukwambira mwa baba ni munko bunu makala chintu anyi kama chintu balwa bana beto batu les gens parle kontako kabena bamu na chintu na nshu gouverneur mino muhamu yekuno mwa kumubi kila ba kumukongani wasanga ni bito bijibishi mu cadre ga collaboration même no gouverneur tuju bayikira kajaji king officiel to muko bidibi kengela kwambile bintu bidu gouverneur mwenza na shara pa batanza rapport batu tumina officiellement ko maroti makwa kole nenda pambelo achana makwa leje ku micro to mais en général makutaka yeno ko ma mushia mongo mutu to jana ngambani mushia mongo mutu to ngambani province wetu yini lutatu na mwane to ya kondolo ikala inwa kula bwani population ikala wela makuta mongo mubitaji na sha mu bintu kampanda ibijibie kala province mutaka bakala kufuta kichi no bwalo chocha acha ngana president est-ce que nous tuni disanga ya ku kalaba no bikile ni ba député anyi bakubire ni president wa assemblée hakumwana malu kabuka ni matonda province waka sa oriental kanu ibanyu kufila manda muna kuichila ubalombo di ba province bumudi tetu ba ku territoire akatanda invite dia nukoku makaike dia nukoku tetu batangila malu amai ni nzembo bidan bitunguluka tetu batangila bwalu bwa batoka badibumbuka kwa bende bieba basumbatoni ni diama bakasumbatoni mamina mwina bidan bitunguluka muni malu onsu kabukabu adi matonda benantanda lelu bakadi basa toni bantu munda ma province waka sa oriental député hariba bikela montini député ujini chagala ni jisanga ja kumu bikela bana ko bachinga bwalu uji muntu mwa musungula uji population uji muntu uji uleja pala wa bantu ba musungula ko chima mwendo abokalen ko ba musungula uji muntu uji ni mujumu wa kusungula gouverneur no kumunjaji ka munkwasa uji muntu uji ni mujumu wa kutanyila anyi ko kwamba bunyi bwa biuma biji province da kwanza na bi mujumu ni ku contrôler ka biuma ba ni bejo bianza na bi mujumu bi pa kimalu manena ajuma kala na ungo wao nku malu ani kaba shibantu malu ani kumuko katanda kujivita anyi kabeka mwanga bejo ba fuira kana bafumba ka bukulu anyi ko bakwansumpi ku balu campagne malu au aji a exécutif provincial qui bantu badiko exécutif udiko ni bena sécurité ni la police ni FRDC badi batanga bintu kon so bani ba fila calme tout bon ce que tu as dit sanga wa bidi kala bien zakato ni boku kala ni jitala mi abayon so ayi exécutif provincial fenda kene ni bato magikato tuji ni chaku kala ba responsable ba ni abetu jutu somba ni malo tuji kala to enza we wudu mwa kampanda enza bwani we kala ni jitalala ndi mumanye bimpa bwani fo so balu de fam tu bwerga be maro ansan wudu mumanye bimpa bwani muntu ujini cha ku kala
responsable kumpala kwa nzambi kabi watu tumofiana ba chrétien beno kuita bujo munemwemo padi mwakumvo umvo yo jumwena nzambi mujali mwe nzambi anyu tendelela wanga tamwela bakutafa mutumo bwal buji kabuyi ko ku menemena to anyi kabuyi ni chifa chila menemena to jibaji kabwena bwal ba executive provincial to ye wuri ko kuba kulamana bantu bolelela ni bantu fa bajini cha kwambulushanga na bwakutanyila bwani bwal bubi kabuyi kali monka chimwetu nashi nuko hadi bantu balwangana hadi bantu kakuyibwal bina bansomo liba fuira to msake bantu abo bula mataji ni twetu bonsu tujini cha kwanza bwani bantu bajimanyi tuji bantu tuji ko kubakula muntu n'umuntu mugwabo wali muntu tuji ko bakula mu inenda kula mu inenda musansu mwimpo wani bwalbu bikabo mwena kajina ko no bintu byose bitiko twetu député jinji sanga jani uji député pinje gouverneur jinji sanga jani gouverneur ujina attribution chakala kwanza bwana amuna mshindo wa kufilejitala na mondama province sasa kile mkala president tokula mpindia bwa gouverneur muyamu hiyo nujwa banjisha jitu kujya maipi moni matu makumi abiri ni chitema nbamo banjisha ni bamuhesha maka banje bukalenga bwenda bwana mwana makwa chile province baka sai oriental mudimu kudi nkongu ya bunyi ha mukalenga machas kabe macha biji ni bulombo li bwenda kudi bantu binjila mena nkongu la kumpala ndwani nudi basungula machas kabe macha biji kandida wa IDPS ni mei makumi abiri ni asatu babi pita munofanga bonso ba muchimo ndo bukalenga biafika kudianzeka nungubishi mbanu wa impose kuti bene IDPS anyi muntu kampanda mbikira kuchin sansa mutu bienzeka anzeka mwa matuko anyeshi ndi basungula nka yenu moyi ni mukando ndukene ka moyi batishibone tutsungula muntu wansongu uli mwa kujula province mununteka eyo taske ya mukalenga journaliste jiba jiji malu akusungula ngana yenzeka kutu etape aji uli muntu yo filampala ule jampala wenda banusungula ngudi jiba ya campagne iliko muntu uli mwa campagne ujenzela muntu uli mwa campagne ngwanga to munjo wa journaliste mukalenga ndungeza ko campagne ngufandi ngwanga to yongezela campagne u convaincre bantu abo kachena chile manage ki etapa mutu tifu to cyane benshi déploiement ku diseni muntu campagne ngudi basungula yo etapa yi ndima ni million de shibo kabidi munjo sona ya ba gouverneur mukalenga Mathias kabe machabidi voit candidat ne bon sonner bamany donc wesh penda campagne kenda watu mi anyi wake bi bantu li momwenzela campagne ba munyanganye ni ba député provinciaux munga collège ni bomuntu kaji mubobu mwa katu ibata fuluka to tuambi ni tujiba so collège bobu mbote ku population wetu amanye ni assemblée provinciale ba lombola ko honorable kabon kala malebon ba député bon subaji chimuko ki preuve wani bantu baje basanyira mwabo mwehela bantu ba position yabo muntu uva ni candidat wende na chama mu na candidat ato abanyi kajukunde ke fato alukutwanga mito mwabo umwa toambi ni bokuleje ni tudi bantu bamo bokuleje ni tudi bantu baje baneme kan fumu ajutunga tuita bujubani tusungula candidat wa union sacrée ujumwenza kujufumu ajutunga mwikala wa IDPS bwalbo Kasai Oriental mwabo wa IDPS nungu kama mushindo tetu kwanza mushindo mugo abanashi kakwena muntu jo benze kumakanda to me muntu yonsu mwanga tabenda bantu bavune makanda bakumwezera campagne nungu bantu bita buji bakusungula candidat wa union sacrée mwenza kujufumu wajutunga mwaneto Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kujumwenza union sacrée nungu tetu bu bana babu tetu basungula ba Kasai Oriental tatu vini chukwa tutu mwakwenza to tujiba sungula Mathias bwani enze la population e umujimu bwani population amune utonfu mwajitunga ujuenza mujimu bimpa kicho bamusungula atana bamusungula wabalbo kwabo mutangi lebimpa mona ni machabiji mwa kujula Kasai yaka we mulonda se discours jenda machabiji muju wambani yenga yenda kan mwa kujula Kasai yaka Kasai bwa kujuka ko bididi kengale wewa mema batatu ba mamo bene kelezi ya bamfumba kabukulu bantu bonso ni bena Kasai baji kaba yimu Kasai mtu baji muju tunga ja Kongo bena Kasai baji mu Afrika bena Kasai baji mu monde baji sanyi shobwa kulokutwa mpanda kuje macha biji kutwa mpanda kuti tetu bonso bwane tumuna mushindo wa kwanza mujumu bwa kujula Kasai Oriental kaje kashala bunenebu bwana kamunu shina kwa kompalme bujinabu mbakuke ba mungenyi bumulomboji
n'equipe ji nenda ngenyi jumo kwela mu population bwana population amuna mushindo kwa ngata ngenyai uja appropriate nai kuma na mushindo wa kuisha province tu kumpala yeye uji jinda tunga mulongo karibu tuwe tukisha bonso kasa kumpala bijibi gani tuwe tubonso tumutu ampanda ni ngenyi ni bintu bitu jinabi bwana umuna mushindo wa kwa releve kasa yana bukalenga bwende budi mwela hatoka ba mambo badi babujana bambani mudima mo mwehelo nikala mena mwina kwamba ni muihata ba mama anyi mubabenga kibaruka iki mubela mubukalenga bwenda babunyi to muvuba jinga ha mfumo adito ngakala munanga bwani ba mama baya kumpala bangata myanzu ya mahanga jika mushindu kai udi we mumwana bukalenga bwa mukalenga kabe machabiji ba mena badi momo apo badi mo kwenza bwa bonso ngwanyi mba munemba di benantanda pamanyanya eshimba katwambuyile mu matunga makwabo njuma ini wewe uji kamuna kamba dukonkwalu uli makulanda muna mwanetu gouverneur Mathias uli makulanda muna bamamba jibanga bwachi musungulaba bwachi kena musungulaba walu abibi mu compétence wenda kabiena mu compétence wa assemblée anyi mu compétence wa intome mushindu uli mumunao kimundi hayi mumuna me uli makutwesha raison mena nye njingulo mbo baswe muna nenda bidibimba parce que le calme président mani malonso tubaenza ba compesha mais mvunjin kumanyani uji chidimu chimohel chidindu kwa bichiri kumpala chiji mulongo lo lanchin kwa kaja malu kabiji bikola baluba mo bantu tubela nkongu chimondo bukalenga amono batuta bikashi kabena bamba muntu no haji wenze bibi twadi wenze bimpa mpaka bili kwamba ni kumuntu chila chikashi amono babi puita babunyi banyi moela nkongu basanga ni mujumu muko hata bobo mbunyi muhingisha sombele mulenga wa bakwachi ba mijundina chidi ujinga mo kwenza kabiji bwa chimondo bukalenga nchinga mu malo di matonda bakwachi ba mijumu ni babi puita munafanga bani bakwata mujumu abilenga tas kijila bwalubwa bijumu bijilo kumpala shitu jine cha kwenza chijamu cha kwenza la population vumu tusungula mujumu tutungula kanjenza ya population mujumu tusungula ni tutungula kan kutangila executive provincial bwa kumu leje bijine cha kwenza bwani population wetu bata tunba mamu bamuna mushinu wa kujera retrouver ki bwalubwa kumpala kutina ba kudi bwalubwa bidi bunji na bukulu sakalo assemblée bujubwa ku fila formation ku ba député kuji malo abunya tujutwenze mimpa rajaja kengala kwa kaje bikola ku chidi attitude wabunyu utinenda wa uju kena bani tukala ba mentu ba député katwena bantu bonso abato tujibumbukila mu bantu kaje tuji mu bantu c'est-à-dire tu mu bantu kaje tuji kabili majinda tungakala kwa kula ni mushindo wakala ku kwenza bwalo bwani jitalala jikala monda mwansombelo wa bantu nukunji ngele meshu bwani mu kumpala tuli mwa kufeta ku bantu bali mwa kuloko former ba député bwa ngakuilu bwa attitude mu malu mushindo jubianza ka mu matunga makwabo mu ngaleje bwani tatu mu kubantenje mu vumu twambulisha musango mushala ni formation injo nitukengala kabili bwani bana betu bakwabo baji mwa kwikala ba mwa kutambulisha bwani député uju wakulebish député haju mvo bwalo uju fitana bubish haju fita kumpala uju wakulebish député haju fita kubisanje uju wakulebish nunku malo atu tulonga bwani tumuna mushindo atetu kwenza bwani balo ki anju mvo fanya bwano aliba to amen sama hotel makala wakulebi mpato sangwa kuti makala munga chumwe tukati twakula malo mushindo ba député ba kuroto nunku ki malo anju moneni matu kumpala matu kaji mashala to représenter population tulonga malu kampanda anyika juru wabu député kabiji balwa ki bintu bimpe makusangisha population kani mwachingani vacances parlementaires ya ba député itono mukana moni toi mu vacances parlementaires mu ba député ba mu territoire tutuba mona banyunguruka no munu mbushima yemo ko kwene diye ja mu territoire ya bujiba basungula bakamona benantanda to utu contrôler ko ku rapport ya vacances parlementaires ya ba député est-ce que ba député batuba ya mu vacances ya bushoa eshi batuba loni lo apolo lunal ba ko hesha bwani to amone bi mu benantanda no ngatamanga dika kampanda munda mwa assemblée tuji ni ma plénière tu tuanza mojo mona yazama session wa mars session wa septembre ani wa octobre wa session mu bi wa mu chijimu panka chafa aji bitu tubigala banu de vacances député idini chabo ko ya mu vacances batubai kujumalo ajenze bani misami ko bayi anyika bayito
Quand tu as une excuse, tu vas tout contraint ou à la mouture. Bagine Chabagé, en vacances, tout contrôlé à partir de rapport et à vacances parlementaires. Oui, je suis un discours, je suis un peu de Moussal, je suis un peu quand tu es un rapport. Donc, tout fond. Tout conga député. Quand nous sommes en vacances, nous avons raison, il y a un allègement de fonctionnement. Fonctionnement, il y a un député, on voit un peu, quand on voit bien pour voir kutangi la bana babuto we oji mu manyana mushundo jibe député ye muya mu territoire wabo ni kundulila nshiba ngoma mushundo juba yimba bikengala bijani ye fenda fumbo yana ko maka ya muvaila amaji shakanto ututa kantika ko di baji ujuju umva un peu frustré bo ko ya nyumva kanda mbuka buntu ushara musoma mais achiki chiji chensek kaji chini cha kwenze kanchani député ujini chabakoya mu miliye yenda ivuba musongo na she ni chintu na she kai ni chintu mwakwa milaka yini bana beto bali bakijira ba député bikala bamaine ay député mu ye ni chintu ujan makufilie kai na chito ujan makumakila neno bayina chini makumakira kumuhesha ki mushindu njumumuna wa chirumbu cha vacances parlementaires tuji bako kashibwa bakukala kuya mu vacances parlementaires eyo kuja mamatu kwanji mona député yendenda kan na shibiri mfumo walitunga mulwa na shimubibi lukampando mona bantu bele bimba misambo député bimvi mukatu badele ko luko ngombo achinyi bantu watu wanambani député bimvi mfumo kwele meme lukongo albalbo we uenda kanani ba uji kamuna kamba uji ni bantu babunyi baji benda bela mbila na ko baga batwela mbila bangela kabina shema ngamu bila lubila je chef de l'état mulo kaji chef de l'état uji garanwa ma institution bon sukamanda mon avuyumulo mnen fayi ko kana wa kamen ba député kabatuni chakuyi bato kabene ni chiribu be bato problème tot ka tutuni makuta to a député kabatuni makuta kabatu balenga mo to jamani mikanda makuta wa député mo heta makuta enda ju futu ende ye nuko ajibu balon lo ko bije bana ba mo futu kadi bantu ba bunyi ngaba mujago yani ba mo tumunemu ko di bana be to ba bunyi baji bachinka malo bahima malo ngakwa mutu jibasombe ngakwa favumi kwa president wa assemblée aho to bamuna bamufeshe bintu kampani bintu kasanga bintu abi muji mutu nchakwenza ka wa changement mentalité nji ndomba ba pasteur nanyi ni ndomba balongeshi ni ndomba ba journaliste bani banji kumbusha bantu mutu tufacha kushimina na kwa maro parce que ki uma problème odi makala ko odi ma usho muntu muwaboyo kayini shintu to mama to mamunje umona mubala chemise bimpana ka mubala tumafuta tendo to angaji umesko engelela bo ale ojini makutabuni non ce n'est pas ça nuko kufanye kijako ki malma na tsitata na mugasayem tutu imaginer malo ajika imalele to odi ma kumana muntu musomba nuko uhumanga tamot ba député ba vraiment peut-être que tout fait makuta ay député fait njiba mutu mina ko di province anya yetu mako di Kinshasa makutao kaja tu utiliser ba fonctionnement donc déjà tu futa bena mujumu tu futa ba député terminé makuta atu député uye na sho wambulisha na ubantu député wanyi mwanyemu mwana mu député wanyi mwana kwa nyimulela mbamula kwa tamo makutenda amumpai ajufila bwane kwambulisha ba électeur kadi akwena makuta ba fesha muntu ni aya ya kufesha mugwabuto mukalenga aya kondol muntu kene ni jibanza ja kufesha muntu mugwabu chintu to muntu ju fila chintu pa jimu vo ba kufila ni mujimu vo ba kufila bulele tetu ba député tudi redevable ko dibanto ba to songo ki baraka to fila kadi kini ujumu obligation wa kufila to balu bio bina muntu yonso uju ba futeu ojana obligation kufesha muntu muambulisha muntu mugwabu mais ni tabuje ni njungu bali mpa kwambulisha na balba kwa kumana mu chômage mu kala ni luta tulibana beto kwa be kala na shomuka chuma ba député na shoka ba député to tujibene jibanza ja kwambulisha ngani kanu député to mulonshi mu kwambulisha muntu mugwabu mwena mu juma kampani mu kwambulisha mu kwabu bani bantu bonso bamayene to tujimu jutunga jetu tujincha kala bantu jinjetala la bonso mukala president kacha ngakumanya china mwanyi kumona we mushimato ngiyele meshi na shibi wambi mwabeo kakwina jishima mwamuto ngambile mubulelela
kuba président ba assemblée bagadi balombola koko bagadi bahita wasanganye administration mabejika to jimina toto momo na nchi appréciation a bantu balombola ko assemblée provinciale ba administratif président kai ukadi muhita uri mumona ni mukuhita ko yebo dense da mujumu et puis uri mutamba wenda uyimite bwa ngenza kumuvuka mpanda mwenza ba réputation anyikala muimpo ko assemblée provinciale ligonga dimpe bwa bon sumeza mujumu bimpe bwa même ko andeke même ko dichi mumanya to ntunga admire mushindu bo basombeni bantu mushindu mwene lukoko me ndine regrete ban hanju mulo bintu bi abuntu musanga na kabi momto mujimalo administration we mundi bingani mikanda ya abunyi ya ifuba president ba bika la benza kuji cordon wajiba jiji honorable wunji mushinga na son excellence Yves mikanda fuinabi bajiba menu batu bayiwash kavuko to mais hanji nganga tabiji ba depuis ba bayo chavant ko hatuka ba ko hatuka bani kusangani matrasa kampa bani yiva kasangani bifume kalana ko to bon alors adi bo hanji untanyela ni hanji ngumba bidi bantu bi kala bamba njumule ni ba depuis ba président ba assemblée ba kumpalo kanyi batu benza muju mwempa bikola bala mafuto abantu kimba susu bakosa ko kuto bako matuko mashala umva ba bena assemblée bajina mwajini mbatuko sa mafuto yetu president wa assemblée eshudo ambo wa kubasangisha to cyane ambo kubasangisha to badi benza muri mu wabunyi uri mu ko assemblée badi mu kukosa difutu je babylon shemu je reclement mikala yamba we ku wenza mu jonku chiulo ko to ga mu sombulo mu je bajane balo balo ko futa oyu droit wa ku privé ba salaire we kukosa nuko kibo bako sa muntu musansao kako eneshila mataka ku jiba juvua perturbation mienza kama malo mafutu jiba jiji mane hivyo muhatuka memo lo kufingana kuvu luta tukampanda lufulenza kama malo mafutu balkai jiba jiji vice président wa assemblée honorable Foni mwangata wakalo kufingaja situation au mushindu vuyo kengala tu vois mu luta tukampanda luvuko ki muntu mwangata makutamu ya nauto mais mutumalo makalikilo mikala to atompakana wakalo kufingaja kubalka chini mpinjo tudi tuyeba tanda mahalondo limpa muntu sonata chintu chene assemblée provinciale ka orientale dini bantu bang bakwachi bamiji mu bons baji banga bachitu baloko mu régulièrement mu assemblée ngakule ni mudi bitu yaban ko diba député ko diba personnel d'appoint ko diba personnel ba administration ba cadre administratif bon su juma tudi ba député ba 24 Pindio ba ben mo administration bon so ba sanche ba di chagala 109 bon pindio bo kuma yene ba jubalo ba di banga ku di tuku tu di ben sore pindio système wa présence donc on muteka bani directeur wa administration wojini liste ya bantu ba jubalo ni ba ka ba jubalo to bani hatu to remarquer no ko ngondu mujimanyi ibiji ko ene mulo to joran ba ko kwa ngata makuta baidi bakumbusha kumujuma wako tuke ba muntu ngwa kutumuhinga malo tubaye kelanen bwani tuka ba mana kwenza ko bantu babiji bakaji deja kuluseka bwani bamana kushinda kubonsha mu niveau wa bena administration walu ko bantu babibi jira ba ndagana na hambelo afa anyi bikala bana babu no muntu kampanda kaji bamwela mujino kunto yeyo jonde za malwenda jiba jiji ya kufuta ba mwambe na bagaba futa wala nda makolo kanta mo abi biji ko kuma tukaji tu njumwambe le bena administration bwani bikala bangenzela liste ko jutu kunjo babu ni ka bena ba manito me bani mo ko ese liste ka ba iba kwambira to mbamuna mu wal jiba kampanda bafunda après benza ba ko établir bani utulwa ni kwenu Voilà président bwa chichikala chitangila mujimo wanzambi ko atabaloga biji mwambi wanzambi mushinduka udi wenza mujimo ayibiji wa bu président wa assemblée ni exigence yawo wanzambi ni exigence yawo pasteur mwegala mwene chididi ko bibi mogo bibi ko hangisha mo kwenza nzambi mujumbi lenga eshima ku stopper ya bu pasteur mwegala wenza bya chididi tasigijela ndi ntu njambani ndi pasteur muchididi surtout njambani ntu mwene chididi ndi pasteur mubwela muchididi bwa kwenza bya bwene bijo muna kwa assemblée abi akumana jitalala jiko kwa njini principe ya mukanda wanzambi inji ndondesha inji jinga mwakwenza ka inji mpatatana bwa kuyenza bani iri mwako kumbana chijo amba chijimbalaka tenu mwakwenza a 100% bionsuto kwa nji muntu
chena no pasteur ni president wa assemblée to nji kabiji tatwenda wa bantu nji bayenda wa muntu alo ntima mushindo awo nungunji ni milimu ya bunyi digengala bako kumbasha kabidi yonso ayi tidinga makumba ba kuyo kwa janta munade ujukonga jeba ku mo église nji ni bantu mulongo la chima jukala mubiki bo kwenza muri kwa assemblée tumvuma no kumanye ni benzeka nungo jindi ku ba pasteur ko du ba ancien ba di benza mujumu mushindu jibi bekumbana jitu kujonsu jiji bisangi byetu byanza anje sanche byanza mu mujalo mingu tutuma komisha kwa église to bwala kai kwa assemblée mu muna tututamba kusobi ntiga kutega ma plénière ya mingu to anto abonyi bama je reste chrétien de dans bwala kai na shamakere hato ayi mu mes mu église mu 31e CPC wa julu haje bamba bwani bena mujumu banzambi manakolo ngalukumbuka muchwa siaba depute ngayo kemana kubena mujumu nzambi balu nchidin tekemeneni ndimu soba kwanzela nzambi mujumu mu politique alors bomu de église wetu kamu kalu tu permettre ba kwanza na kabiene bi fefelo to banu politique muji malu abun kaji politique ki mafito muntu mu kwanza mafi haji muso ba kwanza politique kaji muntu wa kwanza bulele kwanza na politique umuna bien dan bien alors nuko nju mu église chena 100% mushundo libeke ando to balu chena nyisho kujali mingu jonsu anyima sansha munka chumwalu mingu tutuntamba ku kwa yetome aje kubalu banje nyisho mujali mingu tunyisha aje balu banje fila bijani maluvu nyifila aje balu baka wa kubela bantu bobu bangambe kudi bakulu banyingaza na mujumu ntunya koko kuji mvundo nga shaka bidi ndi mpinjeni ba system ba ndonga shashani ba muto fanyi kujumalu anji chene ngeza 100% kati kwa assemblée nji koko à temps plein pinja ku difile importance biko l'entre ku bianza mi bia politique nko yo bianza wan ku di événement munne na mu province mulongo lo peut-être pro gouverneur à province alors que dit ko adu ni disambre lo anu yoko mu bulabo bonso malonso bulabo bonso mbanzambi mi jumu yo sijenze ga nyanzambi mutejwa bisabata pasteur muntu ujufana mai ujufenda no pasteur mbona kama ni mulami wa mikoko anyu berger mema njimpi mani mujumu njinge mujumu bobo bambi kila mujalu mingu bako kwenza mujumu ashino fumaji tunga mulwa anyu gouverneur ujwanzi inoculation balu kampanda njinya kulusekalu walu nyinte kamenani muntu yonsu ujfabula be ujwanzela nzambe mujumu nuko mema muye jitu kwaji mu manifestation a dimenza ku gouverneur inji muye momu njumana kabe nyumazela nzambe mujumu bajibenzela nzambe mujumu kabe namba ya mujalu mu église batuta bikashanye be misambo bela moto uri mu kwenzela nzambe mujumu muji journaliste amu uwenza bimba muji china ya nzambe mwabo uji wenza abantu bamuna batumbisha nzambe ujana mwanza mujumu metuju tuyampinje mujalu mingu bwa kusanyira bwa bo mu abantu ba nzambe bwa kwa kuimba misambo kumvoji ya nzambe dibajaji ki mushinduji église mulongo la fen kajuri mu ko tumbisha nzambe kabi mu église to na shomo bwe bwa mujumu na shomo chisalo mu jofana na shokuma iko magalo suna mai magalo tumbisha nzambe ki mundi ntegamana sege mema chi muye mu kuma bwa kutenderera to baji bashara bayishobiri muntu kampanda mujinda ntum ngenze njimo kubala mukanda nyanzambe kumbelu njinya mwabawo bwa kumuna mushindwa kufila kabijuliji lwa malo nzambe mwabo gouverneur anyi balomba jibamba lwataji bikala benza ujuma ni gouverneur na sha administrateur territoire na chef quartier ujika biji mwena mujumu nzambe nkumuntu yosu mwena mujumu nzambe mwabo uji yawo wenza bwalubwane batumbisha nzambe nuko mwena mujumu nzambe yana pasteur to bantu bonso bajibenza mujumu bwa kutumbisha nzambe bajibenza mujumu nzambe Mwana president fumanza kuchilota chani tuwa ditugu na ushal president wa assemblée anyeshi mbikufikila buchintuluntulu mbomo mayeni njenya kwa assemblée mbomo mayega binigal president wa assemblée debe de batu songula debe to asongi president ujumu unjumu hingana tu bafuila kana nenda bwa kwekala president wa assemblée nku nzambi wakawambulisha ye kwekala iko ku umulombo wa assemblée fa kumbanyi chikondo zambi kulo kwamba bwa mema tungulo kwa mshundo ndiko kwa sege malonso ajenzeka
mu bulongolo de Zambi. Porque Zambi ka vuma mesmo nem calo presidente da assembleia. Inde duela meji bwana ukadi mufika kuchivoye buchilota chebani eshi chuka bini meja ko ye kumpala wanviye myansi miko abidi mwakala kunji mwakuheta matu kumpala eshi ukadi mufika ambani Zambi wamani kumbene shilahani mwabeo Myansi miko abia kwa assembleia ya mu chididi partout na shimu ditunga dia Kongo to mu ditunga dia Kongo ngani wa assembleia si pidio tu mo politique malaba a demanda ni mwakujuka ni mwakufika kabini mpala a demanda to amne bachina indigenga bajana mwakumsungula panji nyapindio ni kwa assemblée ni provincial ni national bobo basokunsungula bani ndombola bejana bimpa njana mwakulombola bachi Zambi mumpesha maganda mema makulombola nungu mu politique utuchijanu mu banbo ndimo afela impala bantu kunsungula pindio ku mu territoire bo akabeka mu diba kusungula kongo njengo landwani ba fiku di kusungula bishi mwaluvu ni de pesani mwaluvu mwe shabantu dikutani eshi mwaluvu musombelo kabeka mwa chichenzo kuchukesha faveur awani bakusungula bu député provincial mu territoire akabeka mwa mwenu mwabanfu mwajitunga chivuchi parce que de là je me manyene mu de pestu ban babu mu jisungi baja muntu ku maro abunyaji ajenza ban basungula muntu baji ban kusungula muntu ba caractère kenda bon kimpanyi kabi misami ko abu injo baru muntu wa vututana ba mane tutu musungula ba bo albo ba tuta ko bantu ko mu ko abo o ga yututana yewe utimo ko musungula bo albo kavu ututa bantu to o muntu umekala ne lutulu anyuma kala ko mu ko abo ambani tutu musungula bo albo mutu enzela ko mijumu kampanda mu abeo nungu yeye mutungunuka muyo kumpala uri mu akwenza ko kumijumu mu hishira mabao uri mu ko basungula bantu mwamu etumunemu utwa munetu nunku tumusungula bwana mumana kumanya majinga atujibikalana nawo mwetu munene bwana yeye kwamba mu assemblée na shumusena mabe tujibikalana nawo mema nju mu kolero kabeka mwanga ntumuye kulonga ko babenda bamwe kama ngalonyi munene mambe munene ngaya étranger hangalu kijitumu ba pomoito ntuma sotulas ukamwanga nto uji nyuma sa école primaire nyuma sa institut technique médical chuma jokala député to njuma mbulisha école ya bunyu konto akuni mikanda chuma jokala député to bon à partir de l'église mvuni ma possibilité kampanda même kwenza bwana tumana mshino kwa mwisho nukubintu bivungenza abi kujibalonga shi kujibalonga baba munene muntu yeye munlo mushindu kampanda urimo akutwambulisha ni ndimu hatugera mu ide pesa bwalu ntwanu mwene ide pesa na shoku tulasa kumvo matunga babenda tubwa bene ide pesa bwalba ide pesa muleji bo memanka mu galas nungu fatu ibumbuka mu impère o parti ni kuntum tutubalo mu ide pesa wa raison ya bun bani maisha ide pesa mu galo isha lunga ni luvo mukulumpa Etienne Tsagado mulumba wa umvuja bwa malo venza como parti unique avuma tukwata como ibikol tetu kujinga ba tubela mu parti uma kala ko depuis ka chite peso abang me muntu maine de pes angai kuma tunga ba benda tuva no mu bisanyi bi abantu ba venza malo aí de pes na ngalo kiji malgré mu vumo église que vous kenu tambulejo couleur wani ndi muntu kampanda to me mu ide pes ko jinga kampanda mvoa mungenza ba soutenir parti Uliwele meji bwana udia la hauteur wa confiance voa benantanda bakwenze lao ni lelo masungula mako abomenze ko kabeka mwanga anyi muditunga jetu bali mako kuhesha confiance akabija ndimo manya ni mkale ngwa ya kondolo mema mufila mpalwe kwa kumpalo ko jinsungula mabwachi balfinjeo bena province waka sa oriental mamunene honorable kabo président wa assemblée uju kumbana kwenza mojo mwao ndimo manya bimpo bwane ko ka kuibalo boko abuto banye cha kunsungula bwalwa province jinje talala kato eneni conflit kampanda to même filan pala mumbujuma ya bali bansungula même filan pala katanda bali bansungula filan pala kumyabe bali bansungula ndi sure ne pinjeo bantu bali mokonsungula ko kamwanga ko nyuma bali basungula shimisangu ibidisatu Ngala president ujuko ko hebani mwano du musonga bwana londa njila wachididi wabalu manyu wabakaji eshi babunyi eshi kwana mojinga bwana benze chididi bomudi wami wabele muchiji mundi malo abunyi mudu wenze bishibwa abana bali wewe mulele bali bakujinga bwana bakuhinge na habu
modika sadieba malo achididi umalo politique kato ena tukeba bamba no mwana onje memulelo tukeba muntu yonsu udu adopter lunga nyelwanyi mushindu njingere parti non njingere assemblée mushindu njingere assemblée mushindu njingere bantu banyi mwekala na buri mo kala muntu mwa na shawe na shanga ko wa assemblée ako wa na sho parmi ba député na nyambani njumu mune mushindu ji honorable président ulombola njifanyi makwikala mushindu ji ulombola wa kimwana wakumpala onyanjo ke banya ya muntu jwanjo kumuna façon wanyi wakwenza kwa malu umusangi kimwana ni wakumpala onyanjo bani bantu bo ba adopter mayel anyi mushindu ji ndombola mbijibim nyini jisanga jana kwa bali magala shumlele mwana ba monde ubenga bidiwe wambala ça c'est comme ça donc ndinjinga muntu yonsu uyu mumuna bwanyi lunga nyulu tuju twenda nalo lujulimpa na shamuntu mulwa na shamuntu mukashi na shamwana na shamuka na shamwana nyunju mulela na shawu unchi mulela tokajuju adopter lunga nyilwanyi njumwaini uji mwakwenda bimpa ku chinji ngenda ngeza mpinjeo me kameme njini bana badi bito bojobani binji ngeza bimpa badi vikala benza nani njuma eyo mubeluka uji mwakwesha bantu badi lelu kaba ibani kuikala bashindama mu myanda ya chididi anyi kweta myanzu minena bali mo kwenze chinyi bwa ku réussir mu vie habulo banungu nanga mu myanda ya chididi bwa kumpala mu vie il faut kuikala confiance ni nzambi confiance nzambi bwana kama chinyi bwana kama ni nzambi kujini bikondo bali mo kujingana wenza bwa lulero nzambi ye mu ben kama ni bansa kato et puis kuikala confiance ni wewe mwina mama lwa juwenza amen bwa bunyi ngenzebu nji muso bwani mbwenza botokundekelo pinje mu confiance webamu kwekala intérêt weba no abantu nji ngambe weba bashi parce que wewe ku ine intérêt mu chintu to kwenu chenzo wantu tamu bantu bajamu intérêt personnel intérêt individuel intérêt partisan même chine intérêt chene ngenza chenzo donc ikala ne intérêt weba kajuma ine intérêt ya bako ijika bidwoko donc utekamena kubiju weza wewe mumvanza na bwa kuja njinja kabeyo ya kondo difenda mabeo bantu ko abati mabeo baji mushindo akuti parce que conflit jijuka dibe dikaji kuchuma yika min bantu baji kulisakalwanya nimbo pouvoir ujinen nimbo bintu bijinabi nimbo mabuji musomba na sho munjiro yo kuri muntu ngwabeo kayini bintu zakati hajiyo munjira kalime bantu ko abati munjiro mutu ulimo ke wendo uju tutana shikudi bantu anye mwambula mai ujwela bantu mai parce que wende yeken men ko di bantu kadi muntu yo so mabuji ikala mumayini mwabunyi musombe kudi bantu bakwabo kulisakalo anyeko nashowe wanka yeb umayini panyi mafachumano kudi bantu bakwabo ki chintu chinana chochachi c'est ça de weni achumu muto mweba jibaji bantu baji bamayini muntu abantu nunguni fakadi bakwenza confiance kulikuwa bize confiance wabo akabidito mayini to mwabo unjeo mbame ya bantu nashowe tujava nashoto akule bibi nashowe njumayini bubena kabeka mwa kabaibela me ya buto memo chumfika mabetu baraka na shimemo mubanda mul na shimemo mfeka hash nji ngela bena kabeka manga to sigila ngela population mino ka sere antari to sigila balba haju bavu basungula balu sungula fanyi nji mwe kala kumoto penjo wa assemblée nguchi muntu makwenza kikala confiance nzambi kikala confiance nwenga yeba nikumanya kabijini kujibantu bakwabo kuluseka kwanye mujanza jaba ya malwa jimekala wanji ndimani ke shindu makwambira bantu chocha merci konglo la kumpala ni anylo kufika halo andekelo ndwani ngale president chitu kumunanga tonchi chitu mubenga chino munanga ibikala byanza kama abuni musomba to malo tumutamba kunyoka malu kai menene algil konkulu jilu kole le fita makonga sali munga bwal bantu babunyi bitu babenga ke bitu banana wo muntu mubo abani meme chitu musogoription to attention oui magala musogoription kadika imuso to bwalu kene mumuna muntu mugorompra to nukuntu très prudent mujamba ja bintu binsemos meme chutu muso muntu tega muntu to kajua we kalo tega muntu meme chutu muso muntu jana ngana to kajua me kalo jana nunku kujini bintu chimuso to me bagampanda ni bivu mubenga me bagama hamulo kubinanga me bagansa ngbilon de shela chikondu ni diba mushindo jibishindro ko di temps hachu umwana misawa kuvumuso kwa kujamburu kerto bwalu kuvumumuna to haju ugola ubango mumuna oruma homoja mais en général mumu ndi pasteur
Ntu mjing chutumuswa muntu uji kayulonda chijiri anzambi kala yamba. Kichuni makwamba nazo. Na shame makabiti. Defo chutundonda bijiji anzambi yamba to jiba chena njinanga na shame mumwino to. Jiji anzambi chakunanga mukwe muji nanga. Kutaile ntere ye kutaile ni abakwa. Muntu yataile ntere abakwa to. Kimuntu tundeteste mpe muzu. Tukongulanda kelu kasaya kajamba kushuka. Waya kondolo kajini chakushuka. Kashuka bishi. Kasai kajini chakushuka. Mufachi mwonyesha hapo president mko. Kasai kajimo kushuka na shelelo. Jiba jijani bantu bonsoba bunvo kanjinga nyanga kanye kasai kashuka kajini chakushuka. Balu bantu baji mu distraction. Kaba yibenza bana kasai kashuka tukaje baso kasai kashuka. Kasai kashuka tutwamana kasai kashuka katika tutwenza ba kasai kashuka. Kasai kashuka jiba jiji bantu bonso ba contribuer benza kumujumu kampanda bwana kasai akakashuka. Kasai kashuka mu mujumu mukalo mutu yonse wenza mujumu mudomena wendo jumana mujuanza mujumu bwana kasai kashuka. Kadi kuri muko abo jamu somba utanyila bantu babanda bafweka ye kayini chiju wenza to wamana kasai kashuka anyi kasai kakakushuka to mujumu wenza yo mwana kasai kashuka parce que biju mwangate biju biyabula bebo bujum mvuku New York même comme on a bien tout vu ça mon peut-être pas somba munzu bo wa mane tumwabo umulo yanyu mu invite ko peut-être pas somba même comme on a contact mba kumanya tiko de bana bado contact ayo kondo ça inde ayo kondo ga ni ko America image ko alors donc tu dis tous les jabani toi tu vas faire lunga ni lwani kasai kajuko bon suboy kasai kadika juko moina kasai yon sie moi men kasai kajuko kadika juko donc barga ngambani prise wa conscience à tout moment à tampinjeo malaba ojujuka concrètement mushindu kai mujenza ja mujumu mujufuta ja bitaji mujubenga ja kushimina na kwa malu mujubenga ja kwelelangana nizobabi watafanshi bani bantu bakuluka nukanusha nuko kangana kayenu bakwa benza bi baka ne njano wa mubi e ujumaza nonko e no ena kasai bo baji sanction mo suma ba umwa baji benza mujumu bu muju gouverneur ruti nenda pinjeo mo udiga bantu bonsu benza mujumu bantu bavumwa kala benza mujumu kumpala kwenda na shibobu kaba ibaba reconduire to bigana conscience wa kwenza kwa mujumu wa province o benza mujumu wa gouverneur kampanda ujumu ye na shawuje kai kokoto na shiye ya vice gouverneur intérim muvukoko ye na shomuji kai koko pinje mu an exercice kaja manyene ujumu ene dibanza ja kwenzera province wenda mujumu ni bya mu ne gouverneur ujumu bwera igara mu manya bwani njingaza mujumu ne bakwa bwani mujumu ambamu pajumu ne bwal bujubika ngalenga mer ro ngambere mambu gouverneur wevu kumpala mwabenu vubenza bistat campagne none baju ene division campagne vubenza bish ujuma ine kuri mwakala asho ba ma division baju ne mwemo bantu abajubenza mujumu kaji des fois kabiba ba consulter to ibi kaji province na kumpala bish bantu baju bebi manyi basu spécialiste ba mu domaine we kwa nabo ne bwalo iba province kama kumpala tu base jumanya jetu de relancer da kasai habantu baju ba manya bintu tu bien tu bien intégré mon petit tuenza di baji province yo kumpana Bwana president tujomba tukwakigira lelu twabindi dimbi twa waya Kondolo TV di kadi mwambila bantu bali batamba kutulonda mena kuti bantu baji hambelo ha ditonga letu ya Kongo di kadi mwambila bantu en terme wa kutu soutenir kutu tompanda mu dimutu mukachi mwajenza ni mujumuno dimumo na twenza bwa ntungilo wa province yetu ndi nganju kwele d'abord tastigila bwa effort yeji mwanju kwanza bwani ukaje feba halun tandala lo yekulo njuma kumpala bwanu vuku micro mpinde ukaje wenza bintu biya ko babenda ndi nganju kwele tastigila ambani kankamana njambile mema ni to mimpa ngusoutenir bonsu baji batumuna bonsu baji batumva bamanya bwani bana bamwana kasai bajini lunga nyilo bunyo kwenza mujumu kaje bafanga bya kwenza nabe mujumu bantu bakusoutenir bantu bakufesha wehe buleje bijinabi dijinga uleje bikaji nabi ni bijinga mwa kala nabi ko bantu kampanda njumanye ba moyo mulenga bajiko bajumwa kukuto ampanda bwa kuwe kulenga shomujo mutu mwekala nawo walbo binte ba byanzamu ko batoka ngi bantu kaje haka jumuna mwana wa mukasai mushundu ujewo wenza binte ubituma feba babimana ngakwambini mvuku New York njunku londesha mu programa kampanda yivu mwenza munda mwana to abal mwamunemu kwalo mwenza bisangi lukuntago na shiko Atlanta bwani bana betu bamuna mushunu wakulo ko kwasa province wetu muto kumpala meme kumuna wakulo ngingamba ni bonsu bali bangumvo jilo lweji
même président wa assemblée provinciale Kasai Oriental mwaneno wa Mbujimai mwaneno wa Kasai Oriental ningamba ne soutenir bana betu bonso mu mwaneno to ya kondol ni tisanji chendechi nikaga sira inako nino mune numero juma kale pitama ba numa kumbikela mu privé mwame chutu mu kukwenzela nchimbo ali kunu jako jutumera kunu jako dibintu kampani binu mu kumupesha bakwakaje yimujumu image wakaje yimujumu wa kwenza bwana nukala numune bintu bya nibimpa mshundu babyanza kujibana betu moto ngako tasikijila mukala president mukala pasteur tasikijila bunyi kwa kuitabusha bakwanda mana kumakonga yetu ano mukala njija ndekeli juma kwambila bamani bakwa bali batulonda ndinkwela tasikijila njingela batutele konsto tasikijila njingamba ni lwayi tubakayi Kasai wetu tubaka Kasai Oriental tubaka Kasai wetu tubaka jutunga jetu tutonfu mwaji tunga nyamukumikolo mu projet yonsu jiwenza bwa ntungulu waji tunga jetu na shoba jetalala kumbanjilu waji tunga jetu kutikwe kala bimvundu Nzambi ikala nene. Amen. Merci beaucoup. Merci.